Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita tawasul dengan Ratibul Haddad, Riyadhuz Zikir, doa-doa yang insya Allah akan kita baca. Mudah-mudahan kita semua yang hadir khususnya dan umumnya muslimin muslimat mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المجتبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وصحابته شؤون الله الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة خصوصا لحضرات جميع الأنبياء والمرسلين وأصحاب النبي والعلماء العاملين والأصفياء الصديقين خصوصا القطب الرباني والعارف السمداني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونور ضريحه رحمهم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. توسلا وتبركا ببركات والكرامات والمعجزات راتب الحداد خصوصا لحضرات صاحب راتب الحداد الأستاذ البركة العارف بالله القطب الغوث عبد الله بن علوي الحداد بعلوي أن الله يقدس روحه في الجنة وينور ضريحه ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا لحضرة شيخنا وأستاذنا ومعلمينا ومهذبينا ومربينا ومرشدينا Mama Ajengan Kiai Haji Abdullah bin Muhammad Nu bin Muhammad Idris wa ila hadrat Kiai Haji Tubagus Mama Falak Abbas Bagentongan wa nafa'na bi ulumihim rahimahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا لحضرات أبينا وأستاذنا كي حجي محمد حسن تمرين فاطمة وجاي البنجاري للحصول البلوغ إلى جميع المقاصد والمراد السلام والعافية في الدين والدنيا والآخرة ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات الذين ذكرنا أسماءهم ومن لم نذكر أسماءهم وأنت عالم بأسمائهم. Lintaskan wajahnya, sebutkan namanya, ibu, bapak, mama, papa, om, tante, kakak, adik, suami, istri, anak, mertua, besan, kakek, nenek, saudara-saudara kita semua yang disebut namanya atau yang tidak disebut namanya, yang sehat atau yang sedang sakit, yang masih ada atau yang sudah tiada khususon.
بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
قدير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان
منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمس على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمس على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باقي لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين يا الله 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 يا رحمن يا رحيم 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 يا رحمن يا رحيم
Hannan ya Mannan ya Hannan ya Mannan ya Hannan ya Mannan ya Dayyan ya Sultan 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 Subhanallahi wa bihamdihi 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 Subhanallahil azim wa bihamdihi Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله يا الله يا الله أنت الله بلا والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا إله إلا الله يا الله يا الله يا الله أنت الله بلا والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا إله إلا الله يا الله يا الله يا الله أنت الله بلا والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا إله إلا الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين توسلا وتبركا ببركة ورد السكران نصوصا لحضرة الشيخ الإمام علي بن أبي بكر السكران رحمهم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني اهتدت بدرب الله طوله ما شاء الله كفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سور وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وهزر مهذور ومن جميع شرور تتارسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك أرس الله إلى قاء أرض الله صنعته لا تنقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشك بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والهوس من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نذرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا سهل يجدع ولا جبل يقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين توسلا وتبركا ببركة دعاء استغفار رجب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله استقيموا صلاتنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب وأتوب إليه من جميع ما كره الله قولا وفعلا وسمعا وبصرا وخاطرا اللهم إني أستغفرك لما قدمت وما أخرت وما أسرفت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه وأستغفرك لما أردت به وجهك الكريم فخالته ما ليس لك فيه رضا وأستغفرك بما وعدتك به نفسي ثم أخلفتك وأستغفرك لما دعاني إليه الهوى من قبل الرخص مما استبه علي وهو عندك مهذور وأستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فصرفتها وتقويت بها على المعاصي وأستغفرك من الذنوب التي لا يغفرها غيرك ولا يطلع عليها أحد سواك
ولا يسعها إلا رحمتك وحلمك ولا ينجي منها إلا عفوك وأستغفرك من كل يمين حلفت فيها فهنست فيها وأنا عندك مؤاخذ بها وأستغفرك يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأستغفرك يا لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة من كل سيئة عملتها في بياد النهار وسواد الليل في ملأ وخلأ وسر وعلانية وأنت إلي ناذر إذا ارتكبتها ترى ما آتيته من العصيان عمدا أو خطأ أو نسيانا يا حليم يا كريم أستغفرك يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اغفر لي وارحمني وتب علي وأنت خير الراحمين وأستغفرك من كل فريضة وجبت علي في آناء الليل وأطراف النهار فتركتها عمدا أو خطأ أو نسيانا أو تهاونا وأنا مسؤول بها ومن كل سنة من سنن سيد المرسلين خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم فتركتها غفلة أو سهوا أو جهلا أو تهاونا قلت أو كسرت وأنا عائد بها وأستغفرك يا لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك سبحانك رب العالمين لك الملك ولك الحمد ولك الشكر وأنت حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحوارين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله
الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطس بيدين ويتكلم بالشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأهزر من الجن والإنس وأن يهدروني عز جاره وجلت ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نهور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكايدهم. أدف نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا مهيد. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وعز سلطانك وأرفع مكانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله وبرسول الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكرمك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين اكفني شر كل طارق يترك بليل أو نهار إلا طارقا يترك بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد الله شفائي بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت شافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد. ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحزن والحديد والمرض الشديد والجيش العنيد واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك بك ولا أسألك بأحد غيرك أن تكفيني شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan seluruh yang kita niatkan dikabul dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fanawayna at-ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah
wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah ibtigha'an mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan dan hormati segenap warga yang hadir, wabil khusus para asatidzah dan santriwan serta santriwati Ma'had Insan Kamil. Wabil khusus kembali kepada muassis Allah yarham Kiai Haji Mama Abdullah bin Nuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat dengan beliau dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga wabil khusus kepada Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Husni Tamrin. Semoga Allah berikan beliau kesehatan yang panjang. Allah berikan beliau keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Dan Allah jadikan ma'had ini sebagai pusat penyebaran akidah ahlu sunnah wal jamaah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwati wa akhwati radhiyallahu ta'ala anna wa ankum ajma'in. Kita baru saja melewati dua momentum yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah hari kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang keberapa? 75 tahun kita sudah merasakan kemerdekaan, alhamdulillah. Yang kedua adalah momentum niat hijrah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi meniatkan hijrah pada bulan Muharram, baru terlaksana dan sampai di kota Madinah pada bulan Rabiul Awal, tepat pada tanggal hari kelahiran dan wafat beliau, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Dua momentum ini harus kita yakini betul sebagai masyarakat muslim yang berakidah ahlu sunnah wal jamaah. Kita mempunyai satu pedoman bahwasanya tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini melainkan semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu wajar apabila tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diprakarsai oleh para ulama, ada Habib Ali Kuitang, itu juga salah satu pemrakarsa kemerdekaan, di mana Insinyur Soekarno 4 bulan kurang lebih bersembunyi di Masjid Kuitang punya Habib Ali Kuitang Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu, sekaligus menegaskan bahwasannya para habaib dan para ulama sahamnya sangat besar di dalam memerdekakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan juga ada Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, anak daripada Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang juga membantu untuk merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Hal tersebut menandakan negara ini didirikan atas akidah ahlu sunnah wal jamaah. Loh kok bisa Habib? Sebab kalau kita belajar kelompok-kelompok aliran-aliran yang keluar dari ahlu sunnah wal jamaah semenjak zaman awal, maka di antara mereka ada yang mengatakan perbuatan manusia tidak diciptakan oleh Allah. Ini keliru. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Apakah kamu akan menyembah apa yang tanganmu buat, menyembah mobilmu, menyembah rumahmu, menyembah jabatanmu, sementara yang menciptakan dirimu dan perbuatanmu adalah Allah Subhanahu. Jadi kita menghadapi virus corona ini kecil, apalagi di sini masih banyak yang jombloan dan jomblowati, betul.
Kalau Allah bisa memerdekakan negara ini, bisa menghijrahkan Nabi Muhammad SAW, apalagi cuma menghantarkan adik-adik sekalian ke KUA. Semoga yang jomblo, alhamdulillah, insya Allah dinikahkan pada tahun ini. Amin ya Rabbal. Pak, kalau yang udah jangan berani-berani nambah dulu. Ya, masalahnya kalau kita mau ngikutin Nabi Muhammad SAW, kita juga kudu ikutin akhlaknya, betul. Bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW? Tutur pinuturnya baginda Nabi Muhammad SAW. Habib, gimana cara kita bisa memahami dengan mudah figur Nabi Muhammad SAW? Ada 4 hal yang antum harus pegang. Bagaimana cara Nabi Muhammad SAW memperlakukan 4 hal ini? Kalau kita bisa pegang metodenya Nabi, maka itu kita bisa dikatakan ahlu sunnah wal jamaah. Yang pertama, kaifa yata'amalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al ashkhas. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperlakukan manusia? Bagaimana sikap Nabi kepada istrinya? Bagaimana sikap Nabi kepada tetangganya? Bagaimana sikap Nabi kepada orang yang membencinya? Kita kalau belum bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW di dalam bersikap kepada istri, di dalam ketika Nabi mengajarkan istrinya bersikap kepada suami, orang tua kepada anak, bahkan kepada tetangga kita. Bagaimana sikap Nabi sebagai seorang guru, bagaimana ketika Nabi belajar kepada malaikat Jibril. Semua itu adalah akhlak dan adab yang harus kita ejawantahkan di dalam kehidupan kita. Itu baru ahlu sunnah wal jamaah. Yang kedua, kaifa yata'amalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al asya. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersikap kepada barang. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirin, sedang sholat asar. Setelah sholat asar itu Nabi nggak pakai wirid, biasanya Nabi wirid kenceng. Dalilnya mana Habib? Hadis di Sahih Bukhari, kana raf'us sauti bidzikri ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengangkat suara dengan zikir itu ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya Sahih Bukhari. Nah, pada saat hari itu Nabi tidak zikir. Kenapa Nabi tidak zikir? Nabi buru-buru pulang. Sampai Nabi SAW melangkahi pundak sahabatnya. Sahabat terheran-heran. Ini kenapa Nabi biasanya wiridan, kok sekarang nggak wiridan? Akhirnya ditanya, ya Rasulullah, biasanya engkau membimbing kami untuk zikir, mentalkin kami untuk zikir, mengajarkan kami untuk berzikir. Tapi kenapa kok sekarang engkau langsung pulang? Nabi mengatakan sesuatu yang saya kira hampir tidak mungkin dikatakan oleh setiap orang di zaman ini. Apa kata Nabi? Dzakartu anna fil bait tibron lam atasaddaq bihi. Oh, saya ingat di rumah ada sebongkah emas yang belum saya sedekahkan. Lah kita kalau sholat ingat sebongkah emas, buru-buru pulang, cek. Berangkas ditutup, dikunci, berangkasnya taruh dalam lemari, lemarinya dikunci. Betul? Lemarinya dikunci, taruh di dalam kamar, kamarnya dikunci. Betul? Kamarnya ada di dalam rumah, pintu luarnya dikunci. Betul? Ditaruh gerbang dikunci, ada satpam terus kasih tulisan, awas ada anjing galak. Begitu. Kita mengaku umat Nabi SAW, tapi ta'alluq kita, batin kita duniawiyah, keikat sama dunia. Fa'ina nahnu min Rasulillahi SAW. Makanya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, kaifa yadkhul ila hadrati rabbih wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflatihi. Gimana mungkin ada orang mau masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa taala batinnya belum bersuci dari kekotorannya. Makanya kita hadir di majelis ini ngambil barokah para aulia, betul. Insya Allah dengan keberkahan Abi Tamrin kita bisa dikasih keberkahan jadi orang yang matinya husnul khotimah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kaifa yata'amalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al afkar. Gimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersikap menghadapi pemikiran.
Gimana di zaman dulu orang itu, ibu, kalau dapat anak perempuan dikubur hidup-hidup. Dikubur hidup-hidup anak perempuannya. Gimana perempuan itu, punten ya, kalau udah ditalak sama rejalnya, sama lakinya, maka tidak boleh nikah lagi. Perempuan tidak berhak mewarisi. Kejam. Tapi datang Nabi Muhammad SAW, anak perempuan dikasih pendidikan yang luar biasa. Buktinya mana Habib? Sayyidah Aisyah hafal 2210 hadis. Itu di Amerika ada namanya Profesor Dr. Muhammad Akram Nadwi, orang India. Beliau tadinya iseng, saya pengen cari ulama perempuan, paling di dalam agama Islam ini adanya sekitar 20 orang. Setelah iseng-iseng dicari, rupanya penelitian tersebut berlanjut sampai 7 tahun dan beliau menuliskan ternyata ada 8.000 ulama perempuan dan ahli hadis di dalam agama Islam. Maka Nabi SAW mengangkat derajat perempuan. Para ulama perempuan di kalangan sahabat sangat banyak. Sayyidina Abu Hurairah sering ditegur sama Sayyidah Aisyah. Makanya Pak, kalau kita ditegur sama istri, alasannya gampang. Kalau gua diam dulu aja, Abu Hurairah ditegur Sayyidah Aisyah diam. Begitu. Jadi nggak apa-apa. Ya, kalau kita ini paham terhadap sikap-sikap Nabi Muhammad SAW kepada pemikiran, itu kita bisa dikategorikan ahlu sunnah wal jamaah. Apalagi di zaman banyak LGBT. Betul? Betul. Ini bahaya, jangan sampai ada di antara keluarga kita yang terpapar pemikiran seperti ini. Yang keempat, kaifa yata'amalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al ahdath. Bagaimana Nabi menyikapi fenomena? Kalau ada tetangga yang kurang mampu, gimana Nabi nyikapinnya? Nabi Muhammad SAW harusnya jadi orang yang paling kaya, betul. Seorang pemimpin negara, betul. Kalau Nabi minta emas untuk diturunkan dari langit, betul. Tapi Nabi berdoa apa? Nggak main-main doa Nabi. Allahumma ahyini miskinah. Ya Allah, hidupin saya dalam keadaan miskin. Itu permintaan Nabi SAW. Wa amitni miskinah. Dan matikan saya dalam keadaan miskin. Wahsyurni ma'azumrotil masakin. Kumpulin saya ya Rabb bersama orang-orang yang miskin. Ayo, ada yang berani doa begitu enggak? Cepat kaya ya Allah, mobil nambah ya Allah. Ya Allah, kita pengen ikuti Nabi dari mananya? Makanya para ulama Al-Azhar mengatakan tidak ada di dunia ini wala sahabat yang mampu mengikuti setengahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan 70%, jangankan 80%, 50%-nya aja nggak ada. Saking sempurnanya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus pesan apa nih yang saya bawa jauh-jauh dari Kebon Jeruk? Ya, Kebon Jeruk Jakarta Barat, no Bu. Ya, dari sana tuh pesan apa yang dibawa? Kita lagi dalam momentum hijrah, betul. Saya teringat waktu saya diminta ngasih sambutan ketika saya ditunjuk jadi wakil kepala sekolah di sekolah Islam terpadu terbesar di Asia Tenggara, di Kedah, Malaysia. Yang punya namanya Tan Sri Syed Mukhtar Al-Bukhari. Itu bayar listriknya sebulan 1 miliar. Bayar sendiri itu orang. Sayyid, seorang Habib terkaya ke-8. Saya teringat diminta kasih sambutan, maka yang saya sampaikan sebagai pembukaan adalah kalam Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan, min alamatin nujhi fin nihayat ar-ruju'u ilallahi fil bidayat. Tanda-tanda orang kalau akhir hidupnya bakalan husnul khotimah. Tanda-tanda orang kalau akhir hidupnya bakal sukses. Itu kelihatan awal hidupnya selalu mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini butuh dijelasin. Apa maksudnya? Apa maknanya? Syekh Muhammad Basim Dahman di dalam kitab beliau Adwakun Naqsyabandiyah fi Syarhil Hikam Ibni Athaillah, beliau merumuskan menjadi 5 hal. Siapapun orang, mau pekerjaannya bagaimanapun, ditempatkan di daerah apapun, situasi dan kondisi yang bagaimanapun, kalau 5 hal ini dipegang jadi pedoman hidupnya, insya Allah matinya husnul khatimah. Yang pertama, ini yang paling penting dan lagi ibu bapak lakuin semua. Al-mahabbatu lis-sholihin. Cinta sama orang
soleh. Karena Nabi Muhammad itu mengasaskan demikian. Faqala alaihi salatu wassalam, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhallil. Setiap orang itu adalah tergantung agama kawannya, betul. Tergantung agama sahabatnya, betul. Maka hendaknya kamu memperhatikan dengan siapa kamu berkawan. Iblis itu nama aslinya Azazil, tinggalnya di atas langit dunia, ahli ibadah, kepalanya dia. Tapi kenapa di atas langit dunia dia punya posisi, dia tahu Allah itu ada, bisa jadi asfalas safilin. Sebabnya gampang saudara. Sebabnya karena dia benci kepada orang soleh. Kalau lihat tetangganya ada mobil baru, ayan. Lihat tetangganya beli rumah, masuk rumah sakit stroke. Lihat tetangganya kawin lagi, mati dia. Ya Allah, lu hasut amat jadi orang. Jangan, nggak boleh begitu. Kalau misalkan kita ngelihat tetangga ada mobil baru, ada rumah baru, ada suami baru, karena dia tinggal janda, ada istri baru, nambah lagi. Kita bilang alhamdulillah, nggak apa-apa. Karena semua itu adalah rizki yang udah Allah kasihkan kepada dia. Ya kalau zaman sekarang itu bukan BFF, best friend forever, tapi GFF, apa itu? Gibah friend forever. Begitu lari ibu-ibunya ke tukang sayur, tuh kan itu kayaknya hasil korupsi tuh, iya deh kayaknya. Itu nikah lagi, entah kenalnya dari mana itu. Nih. Bahaya. Nabi Muhammad SAW ngasih tahu kepada kita bahaya lidah. Ada sebuah hadis di mana Nabi SAW itu ditanya, hadisnya sahih. Ya Rasulullah, ayyul muslimin afdal, dari semua orang Islam ini yang paling mulia yang mana? Yang paling bagus yang mana? Yang paling top yang mana? Nabi nggak jawab yang pecinya paling putih, saudara. Nabi nggak jawab yang pakai rida putih, saudara. Nabi nggak jawab yang mobilnya paling bagus, saudara. Nabi jawabnya sederhana. Orang yang paling mulia di tempat ini, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang paling mulia di tempat ini adalah dia yang paling sedikit nyakitin orang. Baca Quran bagus, sering nyakitin orang, cemen. Banyak sedekah, sering nyakitin orang, cemen. Sedekahnya biasa, baca Qurannya biasa, nggak pernah nyakitin orang tuh lidah. Sampai Nabi Muhammad SAW bersabda, amsik alaika lisanak, pegang kamu punya lidah, pegang kamu punya lidah. Sesungguhnya ketika kita bangun pagi, tangan, mata, kaki, telinga, semua marahin lidah. Ya lisan, ittaqillah fina, lidah, takutlah kamu kepada Allah terhadap urusan kamu atas kami. Fa in istaqamti istaqamna wa in wajajti wajajna. Kalau kamu lurus, kami lurus. Kalau kamu bengkok, kami bengkok. Maknanya orang yang bisa jaga lidahnya pasti bisa jaga tangannya. Orang yang bisa jaga lidahnya pasti bisa jaga matanya. Orang yang bisa jaga lidahnya bisa jaga kemaluannya. Bukankah itu maknanya? Muqaddimah zina awalnya dari mulut, saudara. Muqaddimah mencuri awalnya dari mulut, saudara. Semua gara-gara lisan. Makanya Nabi Muhammad SAW nyuruh kita jaga lidah. Terus 4 ada jenis kawan ini. Yang pertama suhbatul manfaah. Orang yang berkawan sama kita gara-gara ngelihat di dalam diri kita ada manfaat. Teman gara-gara ada maunya. Misalkan udah minjem garam. Ini masih ada nggak tradisi minjem garam sama tetangga nih? Kalau zaman anak di kampung dulu ada tuh minjem garam sama tetangga tuh. Masih pinjem garam. Udah selesai minjem garam udah ditinggal. Fa in tafatil manfaah tarokuka. Kalau udah nggak ada manfaat lagi ditinggalin. Ini kata para ulama dan aulia. Kalau kita punya teman begini, fatrukhu minal bidayah. Tinggalin, gak usah dikawanin. Teman yang ada maunya tinggal. Dia nggak peduli sama sholat kita. Dia nggak peduli sama puasa kita. Dia nggak peduli sama bacaan Quran kita. Yang penting manfaatnya dapat, kita ditinggal. Ini tinggalin. Yang kedua, suhbatus salikin. Kita bersahabat sama orang yang bersahabat dengan kita karena dia ditutupi aib kita oleh Allah. Fakun ala husni dhannihim. Kita kalau ketemu sama orang kadang bilang subhanallah,
anti udah berubah ya, anti udah hijrah, antum luar biasa sekarang, pakaiannya udah bagus, udah pakai koko putih, udah pakai sarung, udah pakai peci. Fakun ala husni dhannihim, maka berusahalah untuk menemukan diri antum berada di dalam baik sangkanya mereka. Jangan misalkan ada orang husnuzan sama kita, subhanallah antum minal ulama, subhanallah antum minal atqiya, subhanallah antum minas solihin. Jangan bilang, saya ini dulu seorang ahli maksiat. Nggak usah diceritain. Apa yang Allah tutupi dari masa lalu kita, itu insya Allah Allah ampuni. Amin ya Rabbal. Yang ketiga, sohbatul mursyid. Siapa mereka? Para masyayikh. Mereka adalah orang-orang yang di hijabnya itu diangkat sama Allah sebagian. Sehingga mereka tahu aib kita. Mereka tahu kebusukan kita. Bagaimanapun kita berpakaian, di hadapan orang seperti ini nggak ngaruh, saudara. Nggak ngaruh. Kita ketemu sama mereka, seolah-olah mereka menelanjangi mereka. Mereka menelanjangi kita. Tapi mereka selalu berpura-pura. Kalau ketemu sama kita, seolah-olah kita itu orang soleh. Diperlakukan sebaik-baiknya. Hati-hati ini sama guru-guru kita. Hati-hati sama Abi Tamrin. Kasyaf beliau itu. Ya. Allah kalau sudah taruh basiroh di dalam batin seseorang, Nabi mengatakan, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzur binurillah. Hati-hati terhadap firasat orang mukmin, dia melihat dengan cahaya dari Allah. Kalau wali saja yang tahu kita maksiat memperlakukan kita dengan baik, nah kita yang ahli dosa, ahli maksiat, kenapa bawaannya suuzon mulu sama orang? Jangan kita suuzon sama orang. Yang terakhir adalah suhbatullah, bersahabat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya Habib? Kita ini di hadapan Allah aibnya semua sudah terbongkar. Fisir wal alan. Pada saat sendirian Allah tahu bagaimana maksiat kita. Pada saat rame-rame Allah tahu maksiat kita. Tapi apakah Allah pernah lalai memberikan rezeki kepada kita? Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan begini, illam tastati' an tuhassin dhannaka bihi li ajli wasfihi fahassin dhannaka bihi li ajli muamalatihi ma'ak fahal awadaka illa hasana wa hal asda ilaika illa manana. Kalau kamu sekalian nggak bisa berbaik sangka kepada Allah karena kamu nggak kenal sifat-sifat Allah, maka kamu tetap wajib berbaik sangka kepada Allah melihat apa yang Allah berikan kepadamu. Ada nggak di dalam syariat mengatakan sholatlah kamu supaya bisa makan? Nggak. Ada nggak dalam syariat mengatakan puasa Ramadanlah kamu supaya kamu bisa bernafas? Nggak. Ada nggak dalam syariat mengatakan sholatlah kamu supaya kamu diberi rizki? Nggak. Yang dikatakan di dalam syariat, sholat kamu, puasa kamu, zikir kamu, semuanya menunjukkan penghambaan kita kepada Allah. Di luar sana banyak yang nggak sholat, betul, tapi duitnya ada, betul. Banyak yang nggak puasa Ramadan, betul, tapi rumahnya gede, betul. Itu menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Maka cintailah orang soleh. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ini penting sekali saya utarakan. Ada seorang sahabat yang namanya Abu Tolhah. Dia bisnismen, bukan seorang ulama. Keluar dari rumahnya untuk berbisnis. Istrinya ketika suaminya keluar, mendapati anak laki-lakinya yang bernama Zaid meninggal. Di zaman dulu anak laki itu harta yang paling tiada tara. Lalu pulang Abu Tolhah. Istrinya bilang sama keluarga, la yuhaddishu ahad hatta akuna ana alladhi uhaddisuh. Ini kalau laki gua pulang, kalau kata orang Betawi nih. Ini kalau laki gua pulang, jangan ada yang berani ngomong soal anaknya udah wafat. Sampai aneh sendiri yang ngomong sama suami aneh. Akhirnya datang itu suaminya. Bayangin, anak meninggal, seorang istri mendapati suaminya pulang ke rumah, ditanya, sudah makan belum? Kalau istri zaman sekarang, ini bukan yang sebelah sini bu, itu yang sebelah sana, tapi yang sana pindahan dari sini biasanya. Nih, kalau istri zaman sekarang, suaminya pulang ditanyain gitu, mana mie ayamnya, mana martabaknya, mulai dah begitu dah. Ya, tapi wajar bapak-bapak. Kenapa? Karena prinsipnya laki-laki itu hanya bisa mengeluarkan 7.000 kata sehari. Sementara perempuan 21.000. Kalau kita habis di jalan naik motor sama maki-maki macet, betul? Pulang tersisa tanpa kata. Perempuan 21.000, dia nggak punya penyaluran, paling habisnya sama tukang sayur, ngomelin tukang sayur sama telenovela 1.000.
Bayangkan seorang laki-laki yang nggak punya kata-kata pulang harus bertemu emak-emak yang siap membombardir dengan 20.000 kata. Apa yang terjadi ketika pulang? Assalamualaikum. Wah, itu tadi. Makanya kalau kita sebagai laki-laki pengen tidur jam 9 malam, gampang. Bagaimana rumusnya? Misalkan dia sudah mencerita, ya kamu benar. Nah itu, kamu nggak pernah salah. Kamu selalu benar. Allah ridho kepada kamu. Nah, itu antum jam 9 bisa tidur itu. Tapi kalau antum nggak bisa ibu. Wah ibu salah. Nah, sudah. Makanya kita bisa masuk ke dalam surga, bapak-bapak gampang. Ridho dengan bagaimanapun kelakuan istri kita. Syekh Abdul Wahab Asy'arani kurang apa? Antum tahu Syekh Abdul Wahab Asy'arani di dalam Al-Mausu'ah Al-Ghumariyah yang dikarang oleh Sidi Syekh Ahmad Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, 13 jilid. Pada jilid ketiga saya menemukan cerita yang luar biasa. Syekh Abdul Wahab Asy'arani, kepala sufi besar. Beliau itu gantengnya luar biasa. Saking gantengnya, kata Syekh Hasan Al-Iraqi, guru beliau, anta la tajlis illa waroi. Ente kalau di majelis jangan duduk di depan saya, duduk di belakang saya. Saking gantengnya disuruh duduk di belakang. Subhanallah, yang duduk di belakang saya, lihat gantengannya. Ya. Antum tahu Syekh Abdul Wahab Asy'arani gantengnya luar biasa, keringetnya wangi Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Tapi beliau seumur-umur nikah cuma 1 kali. Istrinya kejam dan keji. Tapi beliau radhiyallahu ta'ala anhu ditanya, ente kenapa nggak ceraiin istri ente? Ente kenapa nggak nikah lagi? Ente kenapa nggak poligami, nggak ta'adud? Beliau mengatakan, saya tidak mau mematahkan hati seorang makhluk Allah pun. Ya Allah. Itu Imam Sya'rani, bukan Sya'rani yang jual nasi. Tapi itu bisa jadi teladan. Itu bisa jadi perbandingan bagi diri kita. Tuh ya, kalau misalkan kita bisa untuk mengejawantahkan ini, insya Allah selamat dunia akhirat. Amin ya robbal. Terus setelah dikasih makan, istrinya dandan. Ya Allah, anak meninggal bu, ditaruh kamar tuh, mayat anak masih di kamar. Dandan, buat apa? Suami. Sehingga terjadi hubungan biologis. Setelah itu istrinya bilang, ya Aba Tolha, aro'aita idha a'aro qawmun ariyatahum fa talabu minhum ariyatahum alahum ayyamna'uhum. Bang, gimana misalkan kita pinjemin barang sama tetangga, terus kita pengen ambil barangnya, tetangga itu marah. Terus kata Sayyidina Abu Tolha, ya itu tidak berhak dia berarti. Fahtasibnak, bang, ikhlasin putramu, karena Allah yang punya sudah mengambilnya. Marah itu Abu Tolha, tapi nggak ada piring terbang pak, nggak pakai curhat di Facebook, nggak pakai curhat di WhatsApp. I've had enough, udah cukup pokoknya. Nggak ada begitu, model begitu. Larinya kemana? Mengunjungi Nabi besar Muhammad. Bukan ke Starbucks. Galau pergi ke Starbucks, tambah galau, dompet tipis. Ya, ini yang dicari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi itu luar biasa, nggak ada orang kayak Nabi. 24 jam siap dicurhatin. Dan nggak ada istri seperti istri Nabi, merelakan 24 jam suaminya dicurhatin orang. Nggak bisa kita ngebayangin kehidupan Nabi itu, nggak bisa sallallahu alaihi wasallam, nggak bisa. Ya, udah ngawang-ngawang aja kita. Kita bisa baca ceritanya, bayangin ada di zaman ini, nggak bisa. Datang ke Nabi, Nabi kan kasyaf. Nabi nggak tanya, kenapa istri kamu begini? Nabi nggak manas-manasin, iya tuh istri kamu tuh, enggak. Makanya hati-hati kalau curhat bu, dipanasin sama orang cerai akhirnya, betul. Bahaya yang seperti itu. Nabi bilang, arrostumul lailah, semalam kamu ada berhubungan nggak sama istri kamu? Ada. Lalu doakan oleh Nabi Muhammad SAW, Allahumma barik lahuma fi lailatihima, ya Allah berkahilah di dalam hubungan mereka. Singkat cerita, hamil. Istrinya yang namanya Ummu Sulaim hamil, anak meninggal hamil. Pada proses kehamilan, kerjanya ngintilin Nabi. Nabi keluar Madinah, nih pasangan suami istri ikut. Nabi masuk dari luar Madinah, nih pasangan suami istri ikut. Sampai ketika udah hamil tua, jatuh itu Ummu Sulaim, nggak kuat. Suaminya bilang, ya udah yang kita nggak usah ikut. Apa kata istrinya? Bayangin, jatuh di atas padang pasir, bilang maksudnya begini, bang, aneh tahu ente cinta sama Rasul, pergi bang. Zaman sekarang suami pengen ke majelis taklim dihalang-halangin, betul pak? Ya elah bu ya. Tapi beb, suami saya bukan ke majelis taklim, ke majelis yang ono. Nah ini hati-hati ya. Terus akhirnya setelah anak tersebut lahir, ini penting,
dibawa sama Sayyidina Anas bin Malik dengan beberapa butir kurma dan ditahnik. Tahu tahnik? Tahnik itu adalah kita bawa kurma atau makanan yang manis dimakan oleh seorang yang alim, oleh seorang yang faqih, oleh seorang yang wara, oleh seorang wali, kemudian sisa kurma dan makanan manis itu dimasukkan ke dalam mulut anak kita. Antum tahu apa hasilnya? Dikasih nama Abdullah itu anak. Makanya kasih nama anak yang betul. Jangan gara-gara suka cireng kasih nama anak cireng. Kasih nama anak Cimol, Aci Digemol. Ini parah nih model begini. Kasih nama yang bagus. Ahmad, Abdullah, Muhammad. Aneh kalau ditanya nama orang, "Beb, nama Harim gimana anak?" Aisyah, Fatimah, Khadijah, Sofia. Udah itu nama istri-istri Nabi Muhammad SAW. Antum tahu dari Abdullah ini ada 9 orang anak, 9-9-nya ahli Quran. Hafal Quran. Hafal Quran. Kalau ada satu orang dari anak kita hafal Quran, dia bisa bawa masuk ke dalam surga 70 anggota keluarganya. Kalau ada 9 berarti berapa ibu? 63, 630. Satu RT di bawah surga. Modalnya apa? Husnuzon sama Allah. Mahabbah sama orang soleh. Sekarang Abi Tamrin lagi sakit. Nggak apa-apa, kita nggak bisa sowan sama beliau, doain. Insya Allah doa kita nyampe dan berbalik kepada diri kita. Ya Allah, semoga para ulama yang ada di sini, yang udah meninggal di sini, ada guru saya juga, Kiai Haji Mufid Mas'ud, ada di sini yang takharraj dari Sunan Pandan Aran, saudara kita, guru saya juga, Ustadz Saifur Rahman. Ustadz Saifur Rahman ini bagi yang belum tahu, 1 hari hatam Quran 1 kali. Mana ustadznya sini? Mana Saifur? Saya mau kasih lihat, coba suruh ke sini itu. 1, mana Uminya? Masya Allah, Umi. Lihat, 1 hari hatam Quran 1 kali. 1 hari, mana Ustadz Saiful? Ta'al Habibi. Ta'al Habibi, Masya Allah. Nah, ini, lihat. Nggak pernah ngaku kan? Nggak pernah ngaku kan? Sampai temennya harus datang ke sini ngasih tahu. Anak sekamar sama beliau, tahu. Ini orang soleh bener. Nggak pernah makan yang syubhat ini orang. Kalau nggak mungkin 1 hari hatam 1 kali Quran. Kita seumur hidup sekali hatam Quran. Ibu. Ini 1 hari hatam Quran. Makanya kita beruntung sekarang duduk di sini. Dan di sini ada wali yang aneh juga nggak tahu nih. Dari bapak dan ibu sekalian ada kekasih Allah yang kita nggak tahu dan kita nggak disingkap sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hati-hatilah di dalam bermuamalah sama orang. Betul, betul. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita doain semoga kita punya keturunan kayak beliau ibu. Hatam Quran 1 hari 1 kali ibu. Dan keturunan-keturunan kita semua jadi ahli Quran ibu. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutin, oke? Saya katanya boleh ceramah sampai jam 10 pagi. Tenang, masih lama ya. Tenang aja, masih lama Pak. Tenang, aman ya. Dah, itu poin yang pertama. Poin yang pertama. Cinta sama orang Makanya ketika beliau pertama kali ngubungin saya girang luar biasa. Girang luar biasa. Ini sohib udah belasan tahun nggak ketemu. Belasan tahun nggak ketemu. 18 tahun nggak ketemu. Alhamdulillah dipertemukan di majelis yang mulia ini. Semoga menjadi tanda bahwasanya kita semua husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kedua, kalau kita mau selamat husnul khotimah, jauh dari su'ul khotimah, az-zuhdu fid dunya. Zuhud di dalam urusan Zuhud itu apa, Bib? Zuhud itu posisi batin kita ngelihat mobil bagus sama mobil jelek nggak goyang. Ngelihat perempuan cantik sama perempuan yang nggak cantik nggak goyang. Ngelihat laki-laki yang tampan sama yang nggak tampan nggak goyang. Ngelihat baju bagus sama baju yang nggak bagus nggak goyang. Itu zuhud. Bisa nggak begitu? Nggak goyang. Jadi orang yang zuhud, dia nggak peduli suaminya ganteng atau tidak, istrinya cantik atau tidak, uangnya sedikit atau tidak, hartanya melimpah atau tidak, mobilnya bagus atau tidak, nggak peduli. Karena semuanya dianggap adalah pemberian dari Allah. Bu, kalau kita diberi cubitan oleh orang yang kita cintai, apakah kita akan membencinya? Tidak. Justru malah kita semakin cinta. Karena cubit itu adalah tanda perhatian kepada kita. Itu zuhud. Dan zuhud itu nggak bisa dinilai dengan penampilan. Kadang ada orang kaya, saya pernah masuk ke dalam rumah seorang yang rumahnya itu udah kayak komplek. Satu rumah tapi kayak komplek gedenya. Tapi kalau berpakaian itu sederhana banget. Antum salah
berpakaian seperti ini. Kok begitu Habib? Antum harus berpakaian semewah-mewahnya. Loh kok bisa begitu Habib? Supaya antum keluar dari rumah, orang miskin tahu harus minta ke siapa. Ini kalau ada orang kaya, pakaiannya buluk-buluk, ini takut diminta apa bagaimana sih? Kalau perlu pakai 1 jari 5 cincin, kan jadinya tegang begini. Nah, tuh. Ya, begitu harusnya. Dan gak ada ngaruhnya, orang pakai baju bagus lantas dihina. Oh ini orang hubud dunia. Belum tentu. Waktu Al-Fakir di Australia, tahu Australia Bu, kulon sono dikit. Jadi 3 jam dari Sydney itu ada masjid namanya Sultan Fatih Mosque, punya orang-orang Turki. Al-Fakir diminta untuk jadi imam di situ, plus diminta untuk ceramah, khotib lah. Pada suatu hari ada 30 teman-teman jamaah tablik datang, orang-orang baik. Biasanya kalau 3 hari udah nginep di satu masjid, beliau-beliau itu pulang minta bayan. Bayan itu ya ceramah pendek lah dari siapa yang dianggap di situ bisa ngomong. Kebetulan saya yang dianggap bisa ngomong sedikit. Pakai bahasa linggis Bu. Ya. Jadi akhirnya saya pakai baju yang paling bagus. Baju itu diimpor dari UK. Tahu UK Bu? Ujung Kulon. Saya bilang sama kawan itu, bro, ini kayaknya bagus bro. Saya mau yang ini. Itu apa teman saya dari Singapura. Ya udah, dipesan dari United Kingdom, dari Inggris dipesan. Bajunya bagus. Saya pakai itu bajunya. Untuk apa? Mau hormati tamu. Tapi ada satu orang itu yang pandangannya luar biasa nggak suka. Setelah selesai dia datangi saya. You know, I don't have to dress like you to be respected. Apa tuh artinya? Ini kayak baru kemasukan jin Inggris ini. Ya, baru kemasukan jin Inggris ini kayaknya nih. Ya, tuh. Saya tidak perlu berpakaian seperti kamu supaya saya itu dihormati. Nggak perlu. Saya diam. Terus dia bilang, saya ini dosen PhD PhD, tahu Bu, doktor. Untung nggak saya bilang Pizza Hut delivery Bu. Saya kasihan sama orang Bangladesh itu. Harusnya saya bilang begitu, udah diam. Terus saya bacakan sebuah hadis. Innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala abdihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai melihat nikmat-nikmatnya ditampakkan oleh hambanya. Wahai orang kaya, pakai yang bagus. Keluar rumah, bawa duit, tunjukin duit biar orang bisa minta, biar bisa dikasih. Begitu caranya jadi orang kaya. Betul? Itulah ajarannya Nabi Muhammad SAW. Kita kalau nyeramahin orang luar biasa, tetangga miskin gak diurus. Kalam fadhi, kalau kata orang Mesir, omong koso. Innamal umamu akhlak, fa idza dhahabat dhahabu. Umat ini akhlak, bukan bangunannya. Kalau apresiasi terhadap kemerdekaan yang sudah Allah kasih dengan bangunan, Fir'aun adalah hamba yang terpuji, saudara. 3000 tahun itu piramid masih berdiri, tapi Allah dirikan piramid bukan supaya kita mengagumi Fir'aun, supaya kita melihat apa makna yang ada di balik semua itu. Tuh, harus jadi orang yang zuhud. 3, al-himmatu fid dzikri, doyan zikir. Pengen pergi ke puncak. Bapak-bapak ajak anak istri ke puncak. Ayo sekarang kita ke puncak. Nanti siapa yang bisa baca sholawat paling banyak sampai angka 5.000 di atas, Bapak akan kasih uang 1 juta. Ah, begitu Pak. Ini jangan-jangan pergi ke puncak, supirnya dengar cucak rowo. Bapaknya dengar lagu yang gak jelas, istrinya juga begitu, anaknya dengar Baby Shark. Begitu masuk ke dalam jurang, nih malaikat bingung, yang syahadat yang mana ini? Malah nyanyi-nyanyi. Maka kita harus nyemangatin keluarga kita supaya senang berzikir. Bu, Pak, ini para ulama sama habaib udah diambil. Udah nggak hitung. Dari mulai Januari, dari mulai tahun kemarin, Kiai Haji Maimun Zubair diambil, putra-putranya 2 diambil udah. Para habaib, Habib Ali Masyhur dari Yaman diambil. Itu para aulia diambil, para habaib semua diambil, para aulia semua diambil. Saya mau tanyanya begini aja, yang mau gantiin mereka baca sholawat 15.000 kali untuk umatnya Nabi siapa? Yang mau gantiin mereka baca istighfar 20.000 kali untuk umatnya Nabi siapa? Sementara kita ngistighfarin diri kita aja gak mampu. Masihkah kita berpikir anak-anak kita gak boleh jadi ulama? Masihkah kita berpikir anak-anak kita disekolahin ke sekolah yang umum? Bagus sekolah umum, gak salah. Tapi agama ini membutuhkan penerus. Ini para ulama akan meninggalin kita, semua akan ninggalin kita. Makanya pejabat pemerintah, siapapun, dimanapun,
Kalau misalkan ada pesantren yang membutuhkan pembangunan, gampangin lempengin. Kalau misalkan ada pesantren, ada mahat tahfiz, ada mahat tarbiyah, di situ diajar Ahlus Sunnah wal Jamaah, gampangin lempengin. Kalau kita ibu bapak punya rizki sedikit, meskipun cuma 1.000 perak, masukin. Kenapa? Itu semua akan jadi saksi mahabbah kita kepada ilmunya Allah. Itu semua akan jadi saksi kepada kita di hari kiamat, membela kita dari kerasnya hisab. Padahal Nabi sudah mengatakan, walaisa ahadun yuhasabu illa halak. Aisyah, ente harus tahu, kata Nabi, orang kalau sudah dihisab sama Allah pasti celaka. Bayangin kalau kita dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Nih, parahan mana? Yang punya panci satu atau yang punya pabrik panci hisapnya? Wow. Yang punya panci satu paling ditanya, lu kredit udah lunas belum? Itu udah selesai. Kalau yang punya 1.000 panci, ditanya tanahnya, tempat pabriknya. Ditanya pegawainya udah digaji belum? Ditanya ada pegawainya yang dizolimin apa enggak? Berabe urusannya. Makanya harta itu sifatnya 2. Halaluhu hisab wa haramuhu iqab. Kalau halalnya tetap akan dihisab, haramnya akan dihukum oleh Allah Subhanahu. Banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hitung ya, para ulama ahli thariqah itu enggak sembarangan. Para habaib sadaba alawiyah memberikan rotib haddad, rotib idrus, rotib atos, akidah Habib Ali bin Abi Bakar as-Sakron, ada wirid sakron, kaifiyatul rotib wa tahlil, kaifiyatul doa. Itu semua diajarkan oleh para sadaba alawiyah supaya kita rajin zikir. Imam Syadzili, thariqah Syadziliyah, ada hizib Nawawi, ada hizib Bahar, ada hizib Nasr. Semua hizib Fathah As-Siddiqi, kita dikasih wirid itu. Baca Quran minimal sehari 1 juz, baca sholawat minimal 200, baca la ilaha illallah minimal 200, baca istighfar minimal 200. Itu minimum yang harus kita lakukan. Maulana Syekh Yusri Rusdi Jabar Al-Hasani, mursyid kami thariqah Syadziliyah yang ada di Mesir, mengatakan, man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Kalau orang nggak punya wirid, nggak ada bedanya sama ketek. Tahu ketek? Monyet. Nggak ada bedanya sama monyet. Kenapa nggak ada bedanya Habib? Karena monyet kerjaannya tiap hari cari pisang, orang ini nggak pernah zikir, kerjaannya hanya cari uang. Betul? Insya Allah yang duduk di majelis ini nggak begitu. Dari tadi dihitung zikir. Kata Nabi Muhammad SAW, ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullah fi man indah. Tidak ada satu kaum berkumpul di tempat yang dicintai Allah, di rumah-rumah Allah, majelis-majelisnya Allah, melainkan mereka dikasih 4. 1, Allah akan turunkan sakinah, ketenangan. Antum pengen rumah tangganya tenang, datang ke majelis ta'lim. Allah jamin, Nabi jamin, ala lisani Nabi Muhammad SAW, yang duduk di majelis ta'lim, hidupnya bakal tenang. 2, dikasih rasa cinta. Anak udah kehilangan cinta sama orang tuanya, orang tua udah kehilangan cinta sama anaknya, suami istri apalagi, datang ke majelis ta'lim, Allah akan kumpulkan yang terserak itu. Itu Nabi yang janji. Makanya kita kalau habis pulang dari majelisnya Abi Ihya, tenang betul. Tenang perasaan betul. Sedap, adem betul. Itu semua berkahnya Nabi Muhammad SAW. Dikerubungin sama malaikat. Nggak jarang kita ceramah maulid, nggak lagi baca Quran, nggak lagi baca ayat, ada yang kesurupan. Karena jin itu nggak sanggup menahan beban malaikat yang turun pada saat maulid itu dibaca. Ada yang kesurupan, bawa ke majelis taklim, bawa ke majelis maulid rutin, hilang. Nggak usah, oh ini kayak kamu disantet oleh orang yang dekat. Ya ini nggak usah dipikirin begitu. Itu sugesti, nggak usah dipikirin. Bawa ke majelis ilmu, bawa ke majelis taklim, hilang dengan sendirinya. Ya, ini pernah kejadian. Waktu itu saya lagi ngisi Isra dan Mi'raj di daerah Kebantenan, di daerah Tangerang sana. Saya nggak ngomong apa-apa, dalam batin cuma sholawatan aja. Mensyukuri nikmat yang Allah kasih. Makasih ya Allah, saya udah dikasih hidup nih hari ini. Baca sholawat. Tiba-tiba istri si ustadz nunjuk saya terus bilang, lo diem gak lo? Gitu. Saya bilang, emang gue salah apaan? Ya kan? Kan kita merasa terzolimi ditunjuk gitu kan. Jinnya kesurupan itu, jinnya kesurupan jin dia. Terus saya bilang begini, saya gak baca Fatihah dulu. Kamu tahu Sayyidina Abu Bakar gak? Kamu tahu nggak siapa Rasulullah? Saya ini umatnya Rasulullah. Kamu tahu nggak yang kamu suruh pintu siapa? Itu umatnya Rasulullah. Berani kamu. Tahu nggak Sayyidina Umar? Tahu nggak Sayyidina Utsman? Tahu nggak Sayyidina Ali? Tahu Imam Syadzili nggak kamu? Tahu Imam Asy'ari nggak kamu? Tahu nggak Imam Al-Haddad? Itu keluar begitu saja.
kalau kita mahabbah kepada para habaib, kita mahabbah kepada para ulama, kita mahabbah kepada para aulia, dengan kita nyebut namanya aja itu rahmat langsung turun. Kita cuma nyebut namanya. Gimana kalau kita sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa kaful Mustafa kal wardi nadi Allah wa itruha yabqa idza massat ayadi. Wa kaful Mustafa kal wardi nadi wa itruha yabqa idza massat ayadi. Wa amma nawaluha kullal ibadi wa amma nawaluha وعم نوالوها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمرون وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا النبي صلوا عليه. Itu Nabi banyak baca sholawat jadi hidup tenang. Kata Syekh Ali Jum'ah, inna killatal baraka allati tanzilu ala hadhil ummah disababi killatihim bisolati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang sedikit berkahnya di zaman ini karena dikit sholawat sama Nabi sallallahu. Pak, istri marah ucapin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Coba depan mukanya langsung hancur semua meleleh. Ya. Begitu, Bu. Ya. Nah, yang keempat kudu ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Istiwa usir wal alaniyah. Kita kalau sholat bacanya Al-Baqarah lagi rame-rame, pada saat sendirian juga bacanya Al-Baqarah. Jangan pas lagi rame-rame Bismillahirrahmanirrahim Al-Baqarah dibaca, pas lagi sampai rumah inna atau ina makulhu andelan. Ya Allah, ini udah tanda orang kagak ikhlas model begini. Ya, kalau dia panjang lagi jadi imam di masjid, nanti di rumah juga bacanya kudu sama. Itu makna ikhlas. Yang terakhir adalah sholat malam. Sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala, kalau saja Allah mau, Allah bisa membangunkan setiap dari kita sholat malam. Tapi yang dibangunin sama Allah sedikit. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Maulana Syekh Ali Jum'ah itu mengatakan, kullama zadat qiraatul mu'min dil qur'ani bil lail zadat tisaquhu ma'al alam. Setiap kali bacaan Quran kita pada saat sholat tahajud itu bertambah, ayat demi ayat, huruf demi huruf, fakroh demi fakroh, juzuk demi juzuk, maka Allah jadikan alam semesta ini berkonspirasi untuk menjadikan orang tersebut pemenang. Tidak peduli apakah Anda pengusaha, apakah Anda pejabat, apakah Anda ibu rumah tangga, apakah Anda seorang pegawai, siapapun yang membaca Quran tengah malam, maka Allah jamin pada siang harinya Allah akan jadikan dia pemenang. Mau baca Quran. Tapi Beb, suami saya ini susah banget bangunnya. Bu, bangunin suami itu jangan, dasar ahli neraka, kawin malu nyesel gue. Jangan model begitu. Saya ajarin Bu, kalau ibu bikin ini pasti dia bangun. Pertama, seorang istri harus bangun 30 menit sebelum suaminya. Loh, kata suaminya, tapi istri saya bangun 30 menit setelah saya. Itu bukan istri. Lalu apa Beb? Itu kambing bandot. Kalau ada istri bangun setengah jam dari suaminya, itu bukan istri tapi kambing bandot itu. Ya, jangan jadi kambing bandot Ibu. Setengah jam sebelum suami bangun Ibu, bangun. Bangun ngapain? Sholat sebentar. Lalu ngapain? Tumbuk jahe. Jangan taruh di mata suaminya, cerai besoknya. Tumbuk itu jahe, panasin air. Kalau kata orang Betawi itu air dadakan, meletup-meletup. Jangan pakai air galon, nggak resep itu. Masukin itu jahe, masukin kopi kapulaga, masukin susu kental manis, masukin susu full cream. Tapi jangan ultra milk, itu mah cemen, yang agak mahal dikit, Greenfield. Yeah. Masukin itu susu Greenfield, ya kan? Abis itu kasih nampan yang dari kayu, pergi ke pasar bunga, beli bunga,
Lihat nanti di internet, cari gelas yang ada tulisannya you are my everything. Deketin ke suami, jangan lu siram, Bu. Ibu tiupin itu kopi, dengan mesra ibu bilang, assalamualaikum pangeranku, pahlawanku. Pak, 30 tahun kawin, pernah nggak digituin? Ibu tak bikin kayak begitu, Bu. Itu bikin kayak begitu, pasti suami ibu bangun. Nah, Beb, tapi istri saya yang susah bangun gimana? Pak, bangun istri itu gampang. Pertama bisikin ke telinganya, bila Israel. Tapi ada yang lebih resep dari itu. Bisikin ke telinganya, barang siapa bangun sebelum subuh dan sholat, maka akan dibukakan pintu-pintu mall. Nah, itu lebih sana. Namanya harim kalau udah urusan belanja, dah habis lah. Saya pernah tuh ngisi di satu perusahaan, supirnya curhat, Bib, saya itu sampai harus nabung di jok motor, katanya. Sampai harus nabung di jok motor. Ya, saking istrinya itu menguasai. Allah. Kalau enggak saya nggak bisa umroh, Bib. Ya sudahlah, saya nggak berani komentar, saya diam aja udah. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita pengen sukses, anak-anak kita pengen sukses, udah pegang 5 hal ini akhir zaman. 1, pepet orang-orang soleh. Anak dari kecil bawa ke orang soleh. Tuh kisah Abu Tolha, ditahnikin anak. Alhamdulillah, saya meskipun banyak kekurangannya, anak saya ditahnik sama anaknya Syekh Yasin, Maulana Syekh Yasin Isa Al-Fadani, Musnidud Dunia. Ditahnik sama Syekh Yusri, ditahnik sama para masyayikh. Alhamdulillah umur 4 tahun sudah hafal Aqidatul Awam. Sudah hafal 40 hadis, bacaan sholat semua sudah lancar, juz amma sudah hafal. Padahal saya mah ya Allah letik. Saya mah kecil, nggak ada apa-apanya. Tapi itu adalah berkahnya orang soleh. Kita nggak tahu sir apa yang Allah larikan di kurma yang dimakan oleh orang soleh tersebut, oleh wali tersebut, oleh Habib. Kita nggak tahu. Kita kadang lebih percaya sama usaha kita sendiri, tapi kita nggak percaya sama kuasa Allah. Ini zaman sekarang. Kalau saya pergi ke Jakarta, di Jakarta Selatan itu kan banyak tower, Bu. Pokoknya asal bukan tower air aja, saya ngajar di situ deh pokoknya. Saya melihat gitu orang-orang di situ, ini pernah kejadian. Saya masuk ke perusahaan di Bakri Tower. Itu ada perusahaan yang 6 bulan gaji pegawainya belum dibayar. 6 bulan bayangin, punya anak punya bini nggak dikasih makan 6 bulan. Suruh jadi biawak, makan di kali. Gimana? Saya bilang, antum percaya nggak sama Allah? Percaya, Bib. Ya sudah, ini ada amalan, silakan antum amalin. Dulu ada orang datang ke Nabi Muhammad SAW. Ini dalam tafsir Mafatihul Ghaib, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Masalah nisbat riwayatnya saya belum mastiin, tapi udah saya amalin. Ini orang ini diriwayatkan datang kepada Nabi Muhammad SAW bilang, saya miskin ya Rasulullah, nggak punya duit. Kalau kamu sabar itu lebih bagus. Enggak, saya pengen kaya. Ya sudah, jangan kamu pernah masuk rumah kamu melainkan membaca 3 hal. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Orang itu jadi kaya bisa ngasih makan bukan cuma keluarganya, tetangganya dikasih makan. Terus saya bilang, ini pegawai ada berapa? Ada 150 Habib. Muslimnya berapa? Muslimnya 90% Habib. Ya sudah, jangan ada yang masuk ke dalam perusahaan ini melainkan membaca itu plus setiap hari wajibkan bersolawat 100 kali. Tahun 2015 tuh saya ke sana. Tahun 2019 saya ke situ lagi. Rupanya perusahaannya masih berdiri tegak dan pegawainya berterima kasih kepada kita. Itu wasilahnya kita baca solawat dan salam sama Nabi Muhammad SAW. Kita ngapain cuma percaya kepada kurikulum vitae, educational background, job background, al-khalfiyah ad-dirasiyah, al-khalfiyah al-amaliyah. Dulu saya kerja di sini, dulu saya kerja di sini, ngajar di sini, belajar. Lumayan Pak.
ta'alluq batin kita harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca suratul Fatihah. Untuk siapapun yang hadir di sini yang mengurusi majelis ini, wabil khusus kepada almarhum Mama Abdullah bin Nuh, wabil khusus kepada Abuya Husni Tamrin, wabil khusus kepada guru kami Kiai Haji Mufid Mas'ud, kepada setiap yang mewakafkan hartanya di tempat ini, setiap yang pernah nginjak tempat ini, setiap yang pernah bermajelis di tempat ini, guru-guru dari semua Ma'had Insan Kamil, semua tolabahnya, santriwan dan santriwatinya, Allah angkat semua kesusahannya, Allah angkat semua kepayahannya, Allah lapangin rizkinya, Allah jadiin batinnya bercahaya sehingga cahaya itu tampak pada wajahnya. Allah jadikan kita orang-orang yang mencintai para habaib dan ulama. Allah jadikan kita orang-orang yang gemar berzikir dan bersolawat. Allah jadikan kita orang-orang yang zuhud kepada dunia. Allah jadikan kita orang-orang yang ikhlas. Allah jadikan kita ahli tahajud dan ahli Quran. Ala hadhina wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala arwahi masyayikhina wa masyayikhikum wa walidina wa walidikum ajma'in. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا مجيب السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبكرامة الفاتحة وببركة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبشفاء الفاتحة أن تفتح لنا كل خير وأن تدفعنا كل شرور يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبد يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم ادفعنا البلاء من جميع البلاء في الدين والدنيا والآخرة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita baca sholawat kepada Nabi. 1, 2, 3. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasul. Alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Saya mohon pamit, mohon maafin ini anak kecil yang kurang sopan datang kemari. Ini kalau bukan karena beliau yang undang nggak berani saya datang kemari. Ya, mohon maafin saya banyak salah, banyak dosa. Tolong doain moga-moga saya selamat. Moga-moga saya bisa kumpul lagi sama antum di dunia dan di akhirat. Moga-moga saya bisa ikutan sama Abi Tamrin, bisa ikutan sama kayak Haji Abdullah bin Nuh, sama Mbah Mufid, semua ketemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong doain saya, maafin saya ya. Maafin saya, tolong maafin saya. Astaudiukumullah. Saya titipin antum semua kepada Allah. Kita tutup baca doa kafaratul majelis 3 kali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
إذا شئت الحياة هدى وادنا فهذا مجلس الإحياء فينا ينادي كل من يرجو فلاحا ونيل رضاء رب العالمين وفينا هجة الإسلام يهدي بإحياء ونهج العابدين ومن لم يحيي ظلمته بنور أقام حياته جسدا وطينا بليل دون بدر أو نجوم كليل المدلجين اليائسين فقوموا واملأوا الدنيا ضياء بسنة هدي خير المرسلين عليه وآله وصحبه طرا صلاة الله دهر الداهرين بتسليم عليه بلا نفاد كما يبقى نعيم الخالدين